Вайзер хурд назнахтали кешета базунгев ну хабартим информацион равахт абуна. Экономику райраста министрат конкурс расид часел эма астав как амали вегады райрастан элгутай кредитте раттыны тахай. Кредитте леверт савдысты конкурсы бендурыл. Элгутай кредит райсыны федelsem azı dargı baxatır sədə fənzay amali vekkenəcə. يا بيزنس رياليزاسي كان كريديت رايسن كيفاند ودون قام في تساقراد باسط تكنو بيزنس بروجكت امسا ايكونوميكون رايراست министрат мабодаттой автомо анаманкавак документации дербов дисуй. В соответствии с законом Республики Южная Осетия о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия, а также по решению попечительского совета фонда содействия льготному кредитованию был объявлен прием документов на участие в конкурсе на предоставление льготного кредита с 16 января 2023 года по 16 февраля 2023 года. В 2022 году объем средств, направленных на льготное финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, составил 56 миллионов 920 тысяч рублей. Было профинансировано 55 проектов, в том числе по отраслям. Значит, сфера сельского хозяйства 40 проектов, сфера услуг 5 проектов, сфера производства 7 проектов и сфера торговли 3 проекта. Объем средств, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году, составит 60 миллионов рублей. Бизнес проект Хсанвал Дайфл در قوستارد زداختر فیرمی رو خزارتم و دونسه آرخای دای ریسپوبلیکای ایفتون کننز خلصادون پرادوکتای کردیت تچی بودت و دون бизнес проектам РКС امسن آرخ کنن سرماگوند کامیس. На 2023 год к приоритетным сферам и видам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства будут относиться, во-первых, это производство и переработка продукции отраслей сельского хозяйства, производство, переработка и реализация продовольственных промышленных товаров, туризм и экскурсии, далее идут медицинские и фармацевтические услуги. Совокупный объем кредитов, предоставляемых кредитной организацией одному субъекту малого или среднего предпринимательства, не может превышать 5 миллионов рублей. Исполнением обязательств по обеспечению кредитов выступает залог недвижимого имущества, в том числе незавершенное строительство, а также поручительство и банковские гарантии при выдаче льготного кредита, сумма которого не должна превышать 800 тысяч рублей. Кредит раттыны фаста аппына зухай қустард саудзан финансу фарастайкот пайдат сава уама программа куса нырд солдаразы амарвалаз дар фылдарканы и бюджет донхай. Отаты алюна кудсты аида таттатаксана информацион равагдабун. ورسیگ مخار بونه فبرگست ریسپولیکا تسگاتی رستون سرغلاوجه ارولازون پریمی یول خزدر ژورنالیستون کسته ولاخیز زوته. دوام این دونده که گمازن خاطسک تسارزن فسته ریگنالون زلون انفرماسی فرست کشته دوام فون زیرایستوی پریمیته. نامیناسی ادینینی لауреат سیس گازت ریسپولیکای آفتر پلیت دینا. ادینینی نامیناسی کنکورس مخواسترцет فونزا زرازمه تسگاتی رستون مخاره قطعت فدل کمیته کوختریو گاده اینیسیاتیو مگسکه. خواستار ایجستون اینفرماسی اما مخار کمیته امگستکنن فلگت تسمه کنکورس خواهد رایسن فاداتوا خواستار ایجستون ژورنالیستن در. Задача непростая, но если мы с вами сохраним трансформированную классическую журналистику, последователи скажут нам за это спасибо. Потому что сломать легко, не создать и сохранить сложно. Тем более карта издания наша – это история. История людей, история жизни, история самой республики. نوکری پادشاهان درامون تئاتر سینل افدسترسوزن شکسپیر پیشمگسکه اورد سپیکتاکل خیوان چزگ سپیکتاکل باسط کنن نسانن آرتیستن رپیتیسی تا وقت سوانس اردل بوندر آسیبون تسن فوزگ نوسخسک کودس زارینه. Хусарирестон падсахадун драмун театр сценал авдестер саузен Уильям Шекспир пьеса магаска вар спектакль Хиванческ. Ясвернал театра труппа куса режиссер Чилахсат Эдуард Саралаудай. Фесарелак автора фестуасме сирона взагмаратал маскотта джусуйте нафи роль тахасканез дуодас артистем. Шаттакена спектакль Нукорима Шекспир украшение строптивой ирунал Хиванческ. Ровзорстамавит хайме комедияу. غالدان ما نگورت کشتم قلم کسنش کمدیا تام استکاسیشکی کمدیا قاون تئاتر کتفنده در
کمدی خیونچز گو شکسپیر یول زندگون در پیسه تایسایو سینما کشتن آسر و گم قزق کمدیال خاطر و اسک برک بون خوزن پیسه سیر قایتر و فد و آرخای دو چه جموی مراتل فلا اسکورت زرد مفصل ور مستر کاستر چزگوی و صابر مخدف سرم خیستر گاین خم مستر غرض خیساوا نیچی کورم هفته مایتای کنس موی کنوات کاستر در چنزن نرات سیستم آس خود تک تالا وارسی استراگیزم در اما کمدی در چی در گنانی سماس خود تاجاگورا برزون فیلسوفی کما در تو فکرسن ارول بودن سردر السینیا دخوزن چه خدای ورم نتیاتر شده کنم دوامه فلدر افتادن روادیس ما کامرنچین تکودم کم کدش ما دیگر بسته من ایرانیان وار مرا خواستم ماش خوارته حالا نکریم قومش شدم خور سپکتاکولوژی نیست قما کشستم ارباشتم سرا قایتارو خیونچس کاترینا و یا گاین غزینادای ترسن کنه وسکورتایی و در متخسن کنه یفدم کاترینا رو لخص کنه خوستاری رسونس کختارچیز کناتیه چوخیلیم نزاق جنان ما بنتون انچون شداروید خیمه پیساوید خیمه شکسپیر که زغنه خواب شکسپیر ماتیرالتا بیره شدار تساگنانی سکاخم فلا فتجاج در سلگوی مگما نلگوی مگا آتماشینیتل شوا تنگتونگی وراوینل ما تابوافسی قلمم کسم سپکتاکل آرتیست سرول تخص کردن سواد زمان ولادارسم ریپتیسیتا وقت فسان سرول بوندر سپکتاکل پریمیر واق در سوزن نوکریم کوست زرینا کوزی تازه متین فرماس راخت آبون آبون سپرد سمیان واره افدای دوازه سخست و داید زنگون زارکنه کمپوزیتر خوصار متسگاتی رستون آدمون آرتیست ساکات والیریل راتسارنم بانتس چسل رستگ سپور ایوازه اخسر دسن فیوراله من فراسته نماز دکه گمازه والیری فمارد تراژیک و نخداوی یمگر تیم متسگاتی رستون متسوگه فیست زایبن سزارجه تنفست ودون آبون درسته آدم وارزون در اما اکتوالون رایسوم فنتس سمیان واره نتیلی کانال الباکسود ژورنالیست جیوت اکسانه سرماگوند ریپورتاژمه ساکات والیری تسارت اما سفلدستادون فنداگ دارتر بازون گوت نریسپولیکه سودکه درغت ساخن بونه غدو زنویمه Znawra rajonu wedzan Iwgos est bune gradus ersaveta 5 gradus wozol. Zau rajone Iwgos est bune 2 gradus wozol ersaveta oft. Koysayder Iwgos est bune 2 gradus wozol ersaveta oft. Leningor rajone Iwgos est bune 2 gradus ersaveta 4 gradus wozol. Respublika stolica Schinwala der wedzan Iwgos est bune 2 gradus ersaveta 5 gradus wozol. آخر ودست نبود خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم